Cheetor, maximize! Wadidaw, lihat teman-teman, ada induk sapi, ada kuda, ada angsa. Nah, ini angsa warna putih, lucu sekali ya teman-teman. Wow. Ini ada kuda zebra. Wadidaw, keren. Nah, ini induk sapi teman-teman. Wadidaw, lucu sekali ya teman-teman. Mantul, kita angkut teman-teman. Let's go, berangkat. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada dinosaurus T-Rex. T-Rex maximize. Warna merah, keren sekali. Kita angkut juga teman-teman, mantul. Nah, ini ada harimau teman-teman. Si belang, mantap. Nah, ini kerbau warna merah teman-teman, mantul. Berangkat. Wadidaw, lihat teman-teman, dinosaurusnya terjatuh. Kasihan sekali teman-teman. Kita naikkan lagi. Wadidaw, lihat ada gajah purba teman-teman. Wadidaw, mantul. Nah, ada macan tutul juga teman-teman. Cheetor, maximize! Warna kuning, keren sekali teman-teman. Warnanya cerah. Wow, si raja hutan teman-teman. Ini singa, keren.